करेंगे मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम के करीब करीब जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं जिनके खाने वाली जो जगह थी ना वो देखिए असली गुजरावाला होटल यहाँ पर थी। इसको एक इंसान जो ना वो डेली का 20 से 25 तरह का खाना खा लेता है, यानी एक भुना हुआ चना है, ये जलफ्रेजी है, और ये वाला क्या है भाई? मटर कीमा भाई। मटर कीमा ये वाला। इसके अलावा और भी रेस्टोरेंट हैं पाकिस्तानी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे जहाँ एक मताम अल खैर पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे फिर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का मुकर्रमा में। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग विज़िट करेंगे मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम के करीब करीब जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, खाने भी अच्छे हैं और जायके भी अच्छे हैं। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आप लोगों को 4 से 5 ऐसे रेस्टोरेंट पाकिस्तान दिखाऊंगा जहाँ से आप इजीली जाके सस्ते खाने भी खा सकते हैं और मज़ेदार खाने भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पर चलते हैं। इब्राहिम खलील रोड के ऊपर भी और हिजरा रोड के ऊपर भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनके माशाल्लाह से अच्छे खाने हैं जो कि खाने के काबिल हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर चलते हैं, जाके आप लोगों को इनका टूर करवाते हैं। इंशाल्लाह मैं इनकी जो लोकेशन है वो भी आप लोगों को बता दूंगा और साथ में कोशिश करेंगे कि कुछ होटलों के जो खाने के रेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आपने वीडियो के अंदर लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगा। हम मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं और मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। मक्का मुकर्रमा में इब्राहिम खलील रोड के ऊपर सबसे जो मशहूर होटल था वो था असली गुजरावाला होटल। उसको तो अभी ख़त्म कर दिया उन्होंने, मतलब जो अपनी शॉप थी, अपना जो अड्डा था वो कहीं और शिफ्ट कर लिया। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं कि उसको भी मतलब ये जो बिल्डिंग वगैरह गिराई हैं, ख़त्म की हैं, इस वजह से उसको भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा और भी रेस्टोरेंट हैं पाकिस्तानी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे जहाँ से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो इंशाल्लाह आप लोगों को विज़िट करवा दें। माशाल्लाह से मक्का मुकर्रमा में रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। ये देखिए पानी नज़र आ रहा होगा। रात अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3-4 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। यहाँ पर था माशाल्लाह से ये असली गुजरावाला होटल, यानी ये वाली जो जगह थी ना वो देखिए असली गुजरावाला होटल यहाँ पर थी। इसको मुकम्मल उन्होंने निस्तनबूद कर दिया, नीचे ख़त्म कर दिया यहाँ से। दोस्तों इब्राहिम खलील रोड ये है होटल ज़ियाफ़त राजा। ये इब्राहिम खलील रोड है, ये इमार ग्रैंड होटल है, ये तारा यास्मीन है। ये बिल्कुल सीधी गली इस तरफ आपने आना। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, माशाल्लाह खाने भी अच्छे हैं और है भी मुनासिब हैं। इस मताम का नाम है मताम अल खैर पाकिस्तानी पंजाबी होटल। ठीक है, ये फंदुक इम्तियाज़ अल खलील के साथ इसके ओपन हो रहा है। लेकिन ये वाला है रेस्टोरेंट, ये देखिए एक मताम अल खैर पाकिस्तानी पंजाबी होटल। ये इसकी बिल्डिंग है, ये वाला इसका रोड है और ये इस तरफ मिसला कुबड़ी। इसके अंदर चलते हैं, अंदर जाके आप लोगों को खाने विजिट करवाते हैं। अभी हम लोग आए हैं अंदर। ये माशाल्लाह से इनके मेन्यू हैं क्योंकि अभी शिफ्ट चेंज हुई है। वैसे तो ज़्यादा मेन्यू ना मगरिब के बाद लगेंगे। ठीक है, ये वाले इनके मेन्यू हैं। ये देखिए ये भुना हुआ चना है, ये जलफ्रेजी है, और ये वाला क्या है भाई? मटर कीमा भाई। मटर कीमा ये वाला, वाइट चिकन ये वाला, अंडा कोफ्ता ये वाला, करी पकौड़ा। ये देखें जी, ये सारे इसके इनके मेन्यूज़ हैं। जो इनके रेट हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये मेरे ख्याल से 8 रियाल का है और ये 12 रियाल की है, ये भी 8 रियाल की है। इनके जो रेट्स हैं वो मुख्तलिफ है, यानी कि 8 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं। और इस तरफ ये माशाल्लाह से करक चाय है और यहाँ पर ये तड़का वगैरह लगा के देते हैं। और इस तरफ ये हमारे चाचा जी हैं, यहाँ पर आपको टिक्का बोटी वगैरह। ठीक है, ये नुस्फाम है। अच्छा इसे क्या कहते हैं? नुस्फाम है, टिक्का बोटी भी होती है ना। और ये इस तरफ ये चावल वगैरह भी हैं, नुस्फाम भी होता है और रोटी वगैरह के लिए इस तरफ। और ये इनका इस तरफ पकाने के लिए खाने की जगह, और ये इस तरफ बैठने के लिए जगह, ऊपर भी जगह है। इस तरफ इनका सारा खाने पीने का माहौल होता है, यानी कि यहाँ पर ये खाते हैं। देखिए हाँ देशी भाई क्या हाल है? क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा, क्या कर रहा है? और ये इस तरफ ये सारे मसाले, ये सारे मसाला जात यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये इस तरफ सारा इनका ये किचन एरिया, बल्कि बिल्कुल सामने, यानी कि इसी रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ना ये पाकिस्तानी मताम अरफात है। इसके भी मेन्यूज़ अच्छे हैं। ठीक है, बस ये कि लोकेशन आपको दिखानी है। ये देखिए कि ये है फंदुक फ़लस्तीन, इसके साथ ये मताम अरफात है। और जो अभी मैंने आप लोगों को टूर करवाया ये मताम अल खैर पाकिस्तान। अभी जो ना हम लोग आए हैं हिजरा रोड पे। ठीक है,
یہ دیکھیں یہ والی ہے مسئلہ کبری اور یہ اسے کہتے ہیں ہجرا روڈ. اس کے بالکل سامنے یہ ہوٹل ہے زمزم مقام ملتان زمزم ریسٹورنٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا ہوٹل ہے. یہ دوسری ان کی یہ برانچ ہے مقام زہرا ریسٹورنٹ. یہ بھی اچھا ہوٹل ہے. یہ دیکھیں یہ والا ہوٹل ہے مکارم الہجرا. یہ اچھی لوکیشن ہے. یہ سیدھی سر پہ جا رہی ہے سیف المسجد ہوٹل میں. اور اس کے بالکل ایک اور سامنے ہے مقام اخوان خیر الانصاف. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہوٹل ہے. یہ مودہ سنان ہوٹل ہے، اس کے بالکل نیچے ہے. یہ دیکھیں گے یہ تقریباً 3-4 جو ہوٹل ریسٹورنٹ پاکستانی یہ بالکل قریب قریب ہے. جہاں سے مرضی آپ کھانا کھائیں، ان کے ذائقے اچھے ہیں اور ریسٹورنٹ بھی اچھے ہونے والے. ایک اور نیا ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے فندق پاکستانی سرگودا ہوٹل. یہ پہلے بند ہو گیا تھا لیکن یہ ابھی اوپن ہوگا. ماشاءاللہ اس کے بھی کھانے اچھے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. آگے یہ والا ہجرا روڈ ہے. اس طرف آگے دیکھتے ہیں اگر کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ ملا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں. آگے مزید میرے خیال سے بہت کم ریسٹورنٹ ہے. یہ گلیوں کے اندر جا کے ملیں گے، باہر مین پہ آلموسٹ کوئی نہیں ہے. ہجرا روڈ والی گلی ہے. ٹھیک ہے، اس سے اگر آپ اس طرف آئیں تو اس طرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاکستانی ریسٹورنٹ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہجرا روڈ والی گلی ہے. اس طرف یہ گلی کے اندر آ کے نا آپ لوگوں کو کافی زیادہ پاکستانی ریسٹورنٹ مل جائے گی. یہ بنی گالا ہوٹل ہے 804. اور اس کے علاوہ آگے بھی کافی زیادہ ہوٹلز ہیں. یہ سارے پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں. یہ دیکھیں کہ اگر آپ قریب قریب کھانا کھانا چاہتے ہیں. یہ آگے گلی ہیں، گلیوں کے اندر مزید آگے نہیں جا سکتے. آگے بھی ہوٹل ہیں لیکن آگے تھوڑے سے بنگالیوں کے آ جاتے ہیں. لیکن اسی لائن میں کہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں کافی زیادہ. جتنے بھی ریسٹورنٹ آج کی ویڈیو میں نے دوستوں آپ لوگوں کو وزٹ کروائے ہیں یہ سبھی اچھے ہیں ماشاءاللہ. ان کے جو کھانے ہیں، ان کے جو ذائقے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. مقام الخیر ہوٹل میں نے ریسٹورنٹ آپ لوگوں کو وزٹ کرایا، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. اس کے جو مینیوز وغیرہ مینیو آلموسٹ سب کے سیم ہوتے ہیں. ایک دو مینیو چینج ہوگا کسی اور ہوٹل کا کسی اور ہوٹل کا، ورنہ سب اچھے ریسٹورنٹ ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو اخراجات ہوتا ہے کھانے پینے کا، جب یہاں پر ظاہر بات انسان آتا ہے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، تو آلموسٹ ایک انسان جو نا وہ ڈیلی کا 20 سے 25 کا کھانا کھا لیتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر آپ فیملی کے 5 ممبر ہیں تو اگر آپ 30 ریال کا کھانا بھی ایک ٹائم کا کھائیں تو پھر بھی اچھا مطلب بجٹ بن جاتا آپ کا. ان کے یہاں پر جو آلموسٹ اگر آپ دال بھی لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تقریباً 8 ریال کی ملتی ہے. اگر سبزی لیتے ہیں وہ بھی 8 ریال کی. اس کے اندر جو روٹی ہوتی ہے وہ بالکل فری ہوتی ہے. پانی آپ نے مطلب حرم سے بھی لے سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ 1 ریال کی بوتل لے سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں جو ملتی ہے. باقی جو یہاں پہ اخراجات ہے کھانے کا وہ آلموسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ بچت کرنا چاہیں تو. باقی یہاں پر فری کھانا بھی ملتا ہے، وہاں سے بھی آپ لے کے ایزیلی کھا سکتے ہیں. جی تو گائز یہ تھا ہمارا کیولو. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری اسلامک انفارمیشن ویڈیو آپ بر وقت ریسیو ہوتے رہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بھی گھر بیٹھے مکہ اور مدینہ میں ہوٹل بک کروانا چاہتے ہیں تو یہ سکرین کے اوپر آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا. مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے گھر بیٹھے ہوٹل بک کروا سکتے ہیں. اس کے بارے میں معلومات بھی لے سکتے ہیں. جزاک اللہ.